हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग पिला माने मु दुश्मन सर समस्त स्वागत करछि हमर यूट्यूब चैनल को। तो प्रति वर्ष भली ए वर्ष मध्य दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा पाखे आछि। विगत 2 वर्ष हैला हम मध्य रिजल्ट देखुछे। तो लास्ट हम हाथ रे 2 मास रहिछि। पिला मानकर वर्तमान गोटे चिंता अभिभावक मानकर मध्य चिंता केमिति आमे प्रिपरेशन वर्तमान करिवु जहाँ हेई जाइछि जाइछि किंतु वर्तमान केमिति प्रिपरेशन कले आमे भलो मार्क रखि के आमे पास करिवु बा मो पिलाटी किबळी भलो मार्क रखि पास करिवो सब अभिभावक चिंता आउ पिला मानकर निजर भी चिंता थाए। तो चलंतु आमे देखिबा 2 मास आमे केमिति प्रस्तुत करिबा जोठी हमर परीक्षा सहज होई जिवो आउ आमे भलो मार्क रखिकी मैट्रिक परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा। तो विगत 2 वर्ष देखिथिबा हमर रिजल्ट बहुत भलो रहितिला। बहुत सारा पिला मध्य भलो मार्क रखिकी हमर यूट्यूब चैनल रु पढ़ी पास करछंती। तो मु सेठी डिटेल्स रे कहबी कोन रहिछि देखंतु। प्रथमे रहिछि हम पई गोटे बड़ काम सब टाइम टेबल। मते वर्तमान 2 मास रे मैट्रिक परीक्षा दबार अछि। तो 2 मास रो टाइम टेबल मो पाखे रहबा दरकार। मु कोन पढ़िबी केते बेले पढ़िबी मोर गोटे दिनर पूरा शेड्यूल मु बनैबी। मोर स्कूल केते बेले अछि मोर कोचिंग केते बेले अछि सब डिटेल्स को भाग कर देबी। आ सब विषय पय मु टाइम बाहर कर देबी। मु जोटारे वीक अछि ता पय कम अधिक समय देबी। जोटारे मु स्ट्रांग अछि मोर हेई जाउछि ता पय कम समय देबी। एई भली टाइम टेबल बनैबार अछि। तो मु गोटे नेक्स्ट वीडियो रे केवल टाइम टेबल ऊपर गोटे वीडियो बनैबी जोटा कि मैट्रिक परीक्षार्थी पई। ठीक अछि एटा अपन मन निजे मध्य बनाई परिबे। मु गोटे मॉडल मध्य देखै देबी कि निजे निजर टाइम टेबल करिबा बेस्ट। ठीक अछि प्रथम काम गला निजर 2 मास रो टाइम टेबल शेड्यूल कर दबा। 2 मास भितरे ना सांग साथी किछि दरकार नै। परीक्षा पर सांग साथी बहुत जिंस मिलिबो कि 2 मास मोर पाठ पढ़ा को देबी आ मो टाइम टेबल मु निजे बनाई नेबी। सेकेंड कथा 10टा रु 4टा स्कूल ए समय भितर मु कोन करि परिबी। स्कूल रे ही पाठ पढ़िबी। स्कूल रे केते बेले फांका मिली गला मु किछि एमसीक्यू देखि दे परिबी। किंतु मोर 10टा रु 4टा जो विषय पढ़ा जाउची वर्तमान तो कोर्स सरी जाइथिबो प्राय सबटी स्कूल रे जोटी सरीची आमे ताको रिवीजन करूथिबा बा स्कूल रे सर मैडम माने छोटा हमको वर्तमान प्रैक्टिस करौथिबे सेटा आमे प्रैक्टिस करिया। किंतु आगुर पिला मन जाउ नथिले स्कूल सरी गला प्री बोर्ड से मन जाउ नथिले। तो एबे स्कूल जाउछंती पिला माने जेतु स्मार्ट स्कूल हे जाइची जाउछंती बहुत सारा क्वेश्चन आंसर बद्दे डिस्कशन चालुची। तो एटा बेटर हबो स्कूल आवर रे हमें स्कूल रे जेतिकी पढ़ा होची सेतिकी रो प्रैक्टिस होउची ताको हमें रिवीजन करथिबा स्कूल रे। स्कूल टाइम बाद आ गोट रहला कोन कोचिंग। बहुत पिला कोचिंग जाउथिबे सेमानक मध्य 10 रु 4 गले ता पर समय जो अछि किए 6टा रु 8टा जाउछि इवनिंग रे कि से किए सकाळ 6 रु 8 जाउछि कि इवनिंग रे जाउछि कि मॉर्निंग रे जाउछि। एई समय रे कोन आमेरे कोचिंग रे निश्चित रूप हमर डाउट्स क्लियर होतिबो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन होतिबो सेगुडा हम सेठी प्रैक्टिस करले। ठीक अछि ए टाइम से तो किछि कर परिबेनी। तापर कौन आम करिपरिबा रिवीजन जेते बेले जे मॉर्निंग रे कोचिंग जाउची इवनिंग रे टाइम मिली गला 6 रु राति 10 बा जे इवनिंग रे कोचिंग जाउची ताको मॉर्निंग 6 रु 9 मिली जाउची बा 5 रु 4 घंटा एठी मिली जाउची केते 4 आवर। एई 4 घंटा में रिवीजन करिबा माने जहाँ पढ़ा जोटार हमर वीक अछि ताको हमें बारंबार प्रैक्टिस करले। ठीक अछि ता सहित सबुठ गोटे इंपोर्टेंट कथा होची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आमे आगुर केमती बोर्ड एग्जाम रे क्वेश्चन कोन आस्तिला सेई गुडा को देखिबा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस 4-5 वर्ष क्वेश्चन 2014 रु आरंभ कर दबो 22 पर्यंत जेते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि ता प्रिपरेशन करिवो। तार मध्य क्वेश्चन गुडी हमर टेलीग्राम रे अवेलेबल अछि ताको देखि परिबा। तार पीडीएफ शेयर हेची ताको देखि परिबा। लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को क्वेश्चन इंपोर्टेंट थिला सेई क्वेश्चन गुडी को बारंबार रिपीट करबी। जो क्वेश्चन रिपीटली आसुची
ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଟେଷ୍ଟ। ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ 2 ମନ୍ଥ ରହିଛି ତୁମ ହାତରେ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଆଜି ଯେତିକି ପଢ଼ିଲ ତାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। 15 ମାର୍କ 20 ମାର୍କ ହଉ, ତୁମର ଯେତିକି ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏତିକି ପଢ଼ିଛି, ୟାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ। ତୁମର କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇବ ନା, ତୁମର ଦେଖିବ ଯେତେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ପେପର ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଜ୍ କରିବ ମୁଁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିପାରୁଛି, ତ ମୋର କେଉଁଠି କମି ରହିଲା ଆଉ କେଉଁଟା ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ବାଦ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ସଣ୍ଡେ ପୁରା ଫିକ୍ସ କରିବ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଦେବି। ଯେଉଁ ତୁମର ଆନୁଆଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ପେପର୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି। ଆନୁଆଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ପେପର୍ ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ପୁରା 100 ମାର୍କର ମୋତେ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ବିଷୟ ଦେବାର ଅଛି। ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ଧର ମୁଁ ଦେବି ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଇଥିବି ଓଡ଼ିଆ। 2 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ମୋ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଫିକ୍ସ କରିଦେବି ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି, ସେଇ ସମୟ ବସିବି 2 ଘଣ୍ଟା କି 2.5 ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ ପୁରା 100 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ କରିବି ଆଉ ସାରିବି ଉଠିବି। ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେ ହେଲେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ 6ଟା କି 7ଟା ସଣ୍ଡେ ମିଳିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋର କଭର୍ ହେଇଯାଇଥିବ ସବଜେକ୍ଟ। ଓକେ, ତାପର କଥା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି, ଫିର୍ ବି ମୋର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି କେଉଁଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେଠି ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବା ନା, ଦେଖିଥିବା ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର 100% ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା, ତାକୁ ଲେଖିନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛେ, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ରିପିଟଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ତ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମେ କିଭଳି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବା। ଏତିକି କଲେ ଆମେ 60 ଡେଜ୍ରେ, ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 60 ଡେଜ୍ ରହିଛି 60 ଡେଜ୍ରୁ ବି କମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ନିଜର ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଦେବା ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।